Kalau saudara menyebut sebuah kata hidup, misalnya, If you say the word life, apa yang muncul di pikiran saudara dengan what kata comes to hidup? your mind with that word? Coba, apa? Begitu dengar kata hidup muncul apa? Ayo. As soon as you hear the word life, what comes in your mind? Makan, betul, makan. Luar biasa. Itulah Indonesia. Oh, lebih daripada itu Pak, Dolar. Makan, betul. Ya, yang lain, ayo. Others. Nafas, betul. Ayo, yang lain. Kerja, betul. Saya mau tunggu satu kata, yang penting. I'm waiting for one word. Makan, nafas, kerja. Apalagi cepat, ayo. Apa? Nah, tunggu, saya dengar apa teh? Love, kasih, betul. Death. Ya, kematian. Apa tadi? Di sebelah sini saya dengar kata apa tadi? Begitu hidup dengar kata apa? Kristus. Wah, rohani sekali itu. Oke, yang lain apa lagi? Gerak, bergerak, betul. Apa lagi? Apa? Ayo cepat. What? Ronaldo? What is it? Iya, bernafas. Ya, oke. Ya, saya tunggu satu kata, membagi. To give. Pernahkah kita sadar bahwa hidup itu to share? Life is to share. Kalau saudara pernah baca bukunya Joel Osteen, If you read the book from Joel Osteen, dia berkata hidup itu bukan how to take it, but how to give it. Hidup itu bukan bagaimana cara kita mendapat, tapi cara memberi. it's not how to get, but it's how to give. Hari ini adalah hari terakhir bulan yang ke-10. Today's the last day of October. Saya tidak tahu kenapa orang Amerika begitu gila harinya setan diperingati hari ini. I don't know why Americans are so crazy about Halloween today. Ya, ini kan harinya setan, kenapa diperingati oleh mereka? Why? When do they celebrate it? Oke, selama 10 bulan ini, apa yang saudara sudah bagi? In 10 months, what have you given? Lagi sekali, One more time. selama 10 bulan tahun 2008 ini, apa yang saudara sudah bagi? In 10 months, what have you given? Bandingkan dengan apa yang saudara sudah dapat. Compare to what you have received. Jujur saudara, Honestly, kalau selama 10 bulan ini tidak 50-50 if in 10 months it's not 50-50 antara mendapat dan memberi, between getting and giving, saudara bukan manusia. you are not a human being. Binatang saja hidup itu membagi. Even animals give. Saudara tahu tujuan hidup binatang? Do you know the purpose of animals? Makan, kawin, beranak, Eat, make, and have babies. dan dimakan oleh binatang yang lain. Catat itu. And swallowed up by other animals. Dan sebagian dimakan oleh manusia. And some eaten by men. Betul tidak? Isn't that true? Saya lihat ada ayam goreng di belakang sana. Salah Pak, tempe. Ya, saya nggak tahu ditutupi sebabnya. Yang kebuka aja ayam goreng, saya lihat itu. Nah, binatang saja hidupnya berani memberi. Even animals are willing to give. Ini mendekati Natal begini, saudara, di daerah kami Papua, karena kami tinggal di Papua. In Papua, in New Guinea, where I live, it is close to Christmas time. Oh, anjing-anjing itu siap mati jadi korban kalau Natal. Dogs are ready to die. Dogs. Oke, nah 10 bulan ini apa yang saudara sudah bagi? In 10 months, what have you given? Apalagi kalau kita nih manusia hidup jadi Kristen. Especially us human beings becoming Christians. Untuk manusia hidup saja harus membagi. To live, you have to give. Apalagi menjadi Kristen. Even more when you become Christians. Tahu maksud saya? You know what I mean? Jadi baginya lebih banyak atau lebih sedikit? Cepat So jawab. you have to give more or less. Nah, lebih lagi. More, of course. Maka itu kalau 50% saja salah menjadi Kristen itu. So you become Christian if 50-50, if not, then Jadi wrong. harusnya yang memberinya lebih banyak daripada menerimanya. You have to be giving more than what you receive. Saudara, ini gak bicara uang. We're not talking about money here Sama sekali tidak bicara at uang. all. Ada orang, kisah 1 Korintus 13 menyatakan luar biasa. Ada orang bisa membagi hartanya
1 Corinthians 13, there are people who are giving their riches Tapi Tuhan berkata, tanpa kasih. without love. Coba renungkan itu. Think about it. Bagaimana ada orang bisa membagi hartanya tapi tanpa kasih? How can people give their silver and gold but without love? Maka itu kalau bicara membagi lalu konsepnya uang 100% salah. So when you're giving, the concept is money is wrong. Membagi yang paling penting adalah membagi hidup, saudara. Amen. To give the best is from your life, Bukan uang, saudara. not money. Banyak orang yang kelihatannya baik di dunia suka membagi. And people look good like they're giving and giving, Tapi mereka gak pernah punya kasih. but they never had love. Tapi kenapa bisa memberi? Well, how could they get it? Bisa dua hal penyebabnya. Satu karena uangnya memang banyak. One, because the money is overloaded. Kedua, dia pakai uangnya orang lain memberi. Second, they used to use other people to give. Loh, ada tidak seperti itu? Isn't that true? Other people. Kita lihat di dunia ini. We see it in the world. Contohnya, maaf ini, orang Example, please forgive me. di Indonesia. In Indonesia, not here. Kalau ada orang-orang Tionghoa meninggal, If Chinese die, iklannya di koran, saudara tahu kalimat terakhir bunyi apa? you know the last word it says in the newspaper about arbitrary? Tidak menerima karangan bunga dan lain. We don't receive flowers or anything. Beri uang untuk disumbangkan kepada badan sosial. Money to be given for charity. Nah, saya tuh paling jengkel kalau baca tulisan itu. That bothers me a lot when I read that. Ini orang kurang ajar betul. This man is messed up. Sudah mati masih kurang ajar juga. And he's dead already and still disrespectful. Perhatikan kalimat itu. Watch the words. Ngapain memberi tunggu mati dulu? Why do you give or wait till you die? Kalau orang itu mati baru memberi, If the person died and they start giving, itu bukan uang dia, bukan uang anaknya, bukan uang siapa-siapa. that's not his money or the family's money. Itu uangnya orang yang datang ngelayat. It's the people's money who come to the funeral home. Loh, kurang ajar nggak yang begini nih, saudara? Disrespectful. Nah, maka itu firman itu betul berkata, That's why the word is right. ada orang bisa membagi-bagi duitnya tapi tanpa kasih. There are people who can give but without love. Maka itu kata memberi, sharing tidak bicara soal uang. That's why the word giving and sharing is not talking about money. Dunia ini jauh membutuhkan kasih lebih besar daripada uang. Amen. The world needs love more than money. Saudara lihat Amerika sekarang. You see America right now? Siapa mengira Amerika akan hancur seperti ini? Who would expect it would go down like this? Berapa ratus ribu orang hilangan rumah di Amerika sekarang? Hundreds of thousands of people lost their houses. Nggak bisa bayar lagi. And they can't pay up anymore. Ini menunjukkan bahwa uang bukan segala-galanya. Money is not everything. Amen. Kasih yang segala-galanya. Love is everything. Itu sebabnya saudara, kalau kita sudah memiliki kasih, That's why when we have love, maka kita akan menyatakan Yesus kepada dunia. and we will show Jesus to the world. Saya mendapat informasi tentang gembala saudara. I get information about your pastor. Pertama saya tanya, itu yang mana? Number one, I ask, which one is Pastor Han? Kata pertama dari lebih dari 5 orang saya tanya, jawabannya rambutnya jabrik. 5 people. And then I asked, the first one came out of their mouth was spiky hair. Saya bayangkan rambut jabrik itu seperti apa, saya nggak bisa bayangkan. Sorry Pak. What would the spiky hair would be like? I imagine that. Lalu yang kedua, And second, ada yang bilang kepada saya seperti saya. somebody told me, Pastor, like me, like Ya. myself. Saya tanya dalam hal apa? In what way? Tidak pernah menahan jemaat. Pokoknya seperti tema Yesus mau pergi kemana, pergilah, nggak akan ditahan. Pastor Henry told me that he never holds people back. As long as they receive Jesus, they can go to any church, it doesn't matter. Nah, hari Rabu kemarin saudara, ini kan hari Jumat, Rabu kemarin. Last Friday, I'm on Wednesday, Ya, saya ditelepon salah seorang janda, oma sudah tua di Philadelphia. but an old widow called me up in Philadelphia. Ya, dia bergereja di satu jemaat. She is in one of the local churches. Nah, hari Rabu itu ada tamu dari Indonesia di gereja lain. That Wednesday, we have a guest from Indonesia in another church. Saya sudah ke New York. I was in New York already. Ya, terus malam itu ditelepon oma itu. And then Telepon saya. called me that night. Dia cerita bagaimana gembala saya marah-marah kepada saya karena hari Rabu itu saya ke gereja lain. She told me how angry that her pastor was because that Wednesday she went to another church. Wah, waktu dia khotbah saya berdiri karena saya tahu dia khotbahi saya. Dia bilang,
when my pastor preach, I stand up because I know he's preaching about